अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा जो आबादी के लिहाज से है यानी पंजाब, इसे दरियाओं का घर भी कहा जाता है। इस सरजमीन पर 5 दरिया बहते हैं। ज़माना कदीम से ये खूबसूरत सरसब्ज सरजमीन तहजीब का मरकज रही है। जनूबी एशिया के खित्ते में इसने हमेशा अहम किरदार अदा किया है। ये अपने सरसब्ज खित्तों और ज़रूरी दोस्ताना माहौल की वजह से दुनिया भर के लोगों को अपनी तरफ खींचता है। इस सूबे में ख्वाह वो इंडिया में है या पाकिस्तान में, कुदरती लिहाज से दुनिया के सबसे अहम खित्तों में से एक है। पंजाब में बहुत से ऐसे मुकामात हैं जो खित्ते की कुदरती खूबसूरती में इजाफा करते हैं। आज की इस वीडियो में हम पंजाब के बहुत सारे इंतहाई खूबसूरत और सकाफती तारीखी हैसियत वाले मुकामात में से चंद आपको दिखाने वाले हैं। जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल के आइकन को दबाकर ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कर लें ताकि आप और हम मिलकर पाकिस्तान के खूबसूरत मुकामात ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुँचा सकें। शुक्रिया। नंबर 1, लाहौर। तारीखी और सकाफती लिहाज से लाहौर पंजाब का दारुल हुकूमत और सबसे अहम शहर है। इसे पाकिस्तान का दिल भी कहा जाता है। दरिया रावी के किनारे वाक़े ये कदीम शहर एक अजीम तारीखी सकाफती विरसों का गढ़ समझा जाता है। लाहौर में बहुत से ऐसे मुकामात हैं जहां आप फैमिली और बच्चों के साथ जाकर इंजॉय कर सकते हैं, जिनमें मुगल और अंग्रेज दौरे हुकूमत के बहुत से ढांचे और बागात शामिल हैं। और इसके अलावा लाहौर का बादशाही किला, बादशाही मस्जिद, लाहौर म्यूजियम, मस्जिद वजीर खान, लाहौर ज़ू, मकबरा जहांगीर, मीनार पाकिस्तान, बाग जिना, रेस कोर्स, जिलानी पार्क, दिल्ली गेट, शीशमल, अनारकली बाज़ार, शालीमार और जल्लो पार्क वगैरह शामिल हैं। नंबर 2, छांगा मांगा। ये लाहौर से 60 किलोमीटर जनूब मगरिब में पाकिस्तान का सबसे बड़ा हाथ से लगाया जाने वाला जंगल है। ये खूबसूरत जंगल 1860 में बरतानवी राज के दौरान तकरीबन 50 किलोमीटर मुरब्बे के वसी रकबे पर लगाया गया था। इस जंगल की सैर में वो सब कुछ है जो आपको एक तफरीही सुकून मुहैया कर सकता है। ये पिकनिक का एक अच्छा और सियाहती मुकाम है। यहाँ आप पैदल चलते हुए मुख्तलिफ किस्म के परिंदों और जानवरों का मुशाहिदा कर सकते हैं। इसमें एक झील भी है जिसमें आप कश्ती के सफर से लुत्फ अंदोज हो सकते हैं। इसमें एक छोटा सा चिड़िया घर भी है जिसमें मुख्तलिफ परिंदों और जानवरों की इकसाम है। जंगल की सैर के लिए एक छोटी ट्रेन है जो सयाहों को जंगल की सैर करवाती है। फैमिली के साथ पुरसुकून सैर के लिए आप टेंटिंग कैंपिंग कर सकते हैं और घर से खाने पका कर ले जा सकते हैं और मुख्तलिफ किस्म के खेलों से लुत्फ अंदोज हो सकते हैं। नंबर 3, मरी। मरी को पहाड़ों की मलका भी कहा जाता है। ये मुकाम ना सिर्फ मुल्की बल्कि गैर मुल्की सयाहों की तवज्जो का मरकज है। 2000 मीटर से ज्यादा की बुलंदी पर वाक़या इस खूबसूरत हिल स्टेशन को हर साल लाखों लोग देखने आते हैं। मरी एक जानदार शहर है जिसमें सयाहों के लिए पुरकशिश मुकामात के अलावा रेस्टोरेंट और खरीदारी के लिए मार्केट्स हैं। यहाँ सरसब्ज घने दरख्तों से लदे हुए पहाड़ इस इलाके की शान में इजाफा करते हैं। सर्दियों में बर्फबारी के बाद जब पहाड़ और दरख्त बर्फ से ढक जाते हैं तो ये नज़ारा देखने वाले मरी की तारीफ करते थक नहीं पाते। इसके आसपास के इलाकों का फिजाई मंजर खाइयां बहुत मुनफरिद तजर्बा है। नंबर 4, पत्रियाटा। पत्रियाटा पंजाब के सबसे शानदार पहाड़ी इलाकों में से एक है। ये मुकाम मरी से 15 किलोमीटर जनूब मशरिक में वाक़या है। इसे न्यू मरी के नाम से भी जाना जाता है। ये मरी के मुकाबले में कम गुंजान और ज्यादा जंगलात वाला इलाका है। इसकी सबसे मशहूर खुसूसियत एक चेयर लिफ्ट है। चेयर लिफ्ट की आखिरी मंजिल एक शानदार मुकाम है जो कि जंगल में ढकी हुई एक बड़ी ढलवान है। आप एक ही वक्त में ट्रैकिंग, खाने, खरीदारी, घोड़े की सवारी और दीगर सरगर्मियों से लुत्फ अंदोज होने के लिए पत्रियाटा का मुकाम मुंतखब कर सकते हैं जो कि वाकई लाजवाब जगह है। नंबर 5, भूरबन। भूरबन मरी से 10 किलोमीटर मशरिक में एक मशहूर तफरीही शहर है। ये अपने खूबसूरत और पुरसुकून माहौल के लिए मशहूर है। भूरबन का इलाका हाइकिंग ट्रेल्स के लिए एक बेहतरीन जगह है जहां आप अल्पाइनी जंगलों और शानदार मनाजर के जरिए पगडंडियों पर ट्रैकिंग से लुत्फ अंदोज हो सकते हैं। भूरबन में पीसी होटल अपने आसान मुकाम, पुरकशिश साख्त और अच्छी सहूलियात के लिए मशहूर है। इस इलाके में चंद दिन रहकर इसकी शफाफ फिजा से आप अपनी सेहत में नुमायां तब्दीली देखेंगे। नंबर 6, हेड मराला।
دریائے چناب پر سیالکوٹ سے 20 کلومیٹر شمال میں ہیڈ مرالہ کینال ورکس ہے۔ یہ شاندار قدرتی خوبصورتی کے ساتھ ایک مقبول پکنک پوائنٹ ہے۔ اس جگہ کی سیر کے لیے جہاں ملکی سیاح آتے ہیں، وہاں کثیر تعداد میں غیر ملکی، جن میں انڈین سکھوں کی تعداد کافی ہوتی ہے، جو اس علاقے کی سیر کے لیے آتے ہیں۔ دریائے چناب اس علاقے سے پنجاب کے میدانی علاقوں میں داخل ہوتا ہے، جس وجہ سے ہیڈ مرالہ کی شان اور خوبصورتی دیکھنے والے پر کافی اثر دکھاتی ہے۔ یہاں بیراج کے آس پاس کی خوبصورتی کی بات نہ کرنا زیادتی ہوگی، جس میں بنی جھیل ایک شاندار پکنک کی جگہ ہے۔ یہاں تک کہ اس علاقے میں موسم گرما کافی حد تک پرسکون ہوتا ہے۔ یہاں کے جنگلات میں ہرن بھی پائے جاتے ہیں اور کافی تعداد میں مسافر پرندے ہر سال اس علاقے کی طرف رخ کرتے ہیں، جن میں بطخوں کی کئی اقسام کے علاوہ بہت خوبصورت اور نایاب پرندے بھی ہوتے ہیں۔ نمبر 7، چشمہ بیراج۔ میاں والی شہر سے تقریباً 18 کلومیٹر دور جنوب کی طرف دریائے سندھ پر ایک مشہور بیراج ہے۔ اس بیراج کے پیچھے بننے والی جھیل ایک شاندار پکنک پوائنٹ میں تبدیل ہو چکی ہے، جو ملکی اور غیر ملکی سیاحوں کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ اس کے پس منظر پر پہاڑوں کا خوبصورت نظارہ بھی ہے۔ یہاں کی ڈھابا نما ریسٹورنٹس، جو کہ دریائی مچھلی کے ذائقوں کے لیے مشہور ہیں، اس کی سیر کے لیے موسم بہار ایک بہت عمدہ انتخاب ہوگا۔ نمبر 8، کلر کہار۔ لاہور اور اسلام آباد کے درمیان موٹر وے M2 پر آنے والا یہ مقام ایک پکنک پوائنٹ ہے۔ یہ سالٹ رینج میں ہے اور اس کی آب و ہوا کافی حد تک صحت بخش ہے۔ میٹھے پانی کی جھیل اور آس پاس کے پہاڑوں سے اس کی قدرتی خوبصورتی میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہ جدید پکنک پوائنٹ ہونے کی وجہ سے کافی فیملی سیاحوں کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے۔ اس جگہ پر تمام وہ چیزیں موجود ہیں جو کسی جگہ کو دیکھنے کے قابل بناتے ہیں۔ اس میں ریسٹورنٹ، سٹورز، کشتیاں، گھوڑے کی سواری اور بچوں کے لیے مختلف تفریحی مقامات ہیں۔ اس علاقے کی تاریخی ثقافتی اہمیت کے لیے یہاں ایک میوزیم بھی بنایا گیا ہے۔ نمبر 9، فورٹ منرو۔ ڈیرہ غازی خان سے تقریباً 80 کلومیٹر مغرب میں فورٹ منرو ایک مشہور پہاڑی مقام ہے۔ یہ جنوبی پنجاب کے بلند ترین مقامات میں سے ایک ہے، جس کی بلندی 1800 میٹر ہے۔ اسے 19ویں صدی میں انگریزوں نے دوسرے مقامات کی طرح اپنے اہلکاروں کے لیے صحت مند اور خوشگوار ماحول بنانے کے لیے اس کی تعمیر کی تھی۔ یہ کوہ سلیمان رینج میں آنے والا علاقہ ہے، جو عام طور پر بنجر ہے، لیکن اس میں کچھ شاندار دیکھنے لائق مناظر بھی ہیں۔ پہاڑی کی چوٹی ایک بلند سطح مرتفع ہے، جس میں پیدل سفر، ٹریکنگ اور تفریحی مواقع موجود ہیں۔ اس علاقے میں اکثر برف باری بھی ہوتی ہے، جس وجہ سے اس علاقے کی خوبصورتی کافی حد تک بڑھ جاتی ہے اور لوگ دور دور سے اس مقام کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ نمبر 10، ملتان۔ ملتان شہر، جسے شہر اولیاء بھی کہا جاتا ہے، ایک قدیم شہر ہے جو اپنی تاریخی حیثیت میں اپنا ایک علیحدہ مقام رکھتا ہے۔ جب سکندر اعظم نے اس علاقے پر حملہ کیا تھا تو شہر ملتان اس وقت بھی موجود تھا۔ شہر میں بہت سی تاریخی یادگاریں مل جاتی ہیں، جن میں قلعہ، گھنٹہ گھر ملتان، اس شہر کے بہت سے پرانے دروازے، شہر کی پرانی دیواروں کے کچھ حصے وغیرہ شامل ہیں۔ یہاں کئی مقبرے بھی ہیں، جن میں شاہ رکن عالم کا ایک عظیم روحانی مرکز اور تعمیراتی اہمیت کی حامل عمارت شاہ علی اکبر کا مقبرہ، شاہ یوسف گردیزی کا مزار اور دیگر اہم مقامات شامل ہیں۔ اس کے علاوہ ملتان میں بہت سی خوبصورت جگہیں ہیں، جن میں شاہ شمس پارک، ملتان آرٹس کونسل، جناح پارک کے علاوہ اور بھی بہت سے تفریحی مقامات ہیں۔ آج کے لیے دوستو بس اتنا ہی۔ اپنا خیال رکھیے گا، اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔